हाय हेलो नमस्ते सलाम माय डियर फ्रेंड्स। आपण माने भाबुथे मु बर्तमान कोठी अछि ए जगहटा को जगह एटा होची हमर ओल्ड दीघा। आपण माने देख परछंती एटा होची ओल्ड दीघार समस्त दृश्य आपण माने देखंतु। समुद्र सी बीच बहुत सुंदर लहरी खेलुची। देखंतु मु तो बर्तमान आसी दीघारे पहुंच जाइए। ओल्ड दीघारे जो समुद्र कूल देखुं केते सुंदर ढेउटे आसुची किंतु लोक बहुत पछपट आड़ को देखते लोक देखो बहुत आसी बर्तमान समय हो गलानी। बर्तमान ये 4टा पाखापाखि है टाइम आ घंटे 1.5 घंटा भितर पूरा एरियाटा लोकारण्य होटा हूँ ओल्ड दीघार दृश्य जोड़ा देखुं। यहाँ हूँ ओल्ड दीघार दृश्य या परे मु आपण मानकु लेकी जीवी आगे अच्छी जो आमर फिशिंग पॉइंट जो दीघा मुहाण रे जाइए देखा बहुत बड़ बड़ इलसी से बर्तमान टाइम अच्छी इलसा उठुची देखा जदि सस्ता हम तो नवा पचार बुझा चलते जावा दीघाटा बुली सारा ओल्ड दीघा बुली सारा आम इलसा मार्केट को जावा से जो देखुं माछ मार्केट से बहुत दूर अच्छी मुझे देखेबी से रिटर्न कर सारा मुझे देखेबी दीघा जगन्नाथ मंदिर जो दीघा जगन्नाथ धाम थिला आउ से धाम नहीं बर्तमान हूँ दीघा मंदिर से जगन्नाथ मंदिर जावा बुलवा आपण मानक सब संपूर्ण देखेबी। तेबे मो सहित बनिकी रुहतु वीडियोर लास्ट पर्यंत आपण चलतु। जदि वीडियोटी भल लगे तेबे लाइक शेयर सब्सक्राइब निश्चित करेंगे। तेबे आसतु जावा दीघार ओल्ड दीघार से जो फिशिंग पॉइंट। आम बर्तमान ओल्ड दीघार बाहर की पलि आसु। यहाँ हूँ रामनगर कांठी रास्ता एपट है दीघा। यही जो भंगा रास्ता देखुं यहाँ हूँ दीघा मुहाण। यहाँ हूँ दीघा मुहाण को रास्ता। आम बर्तमान चलू से दीघा मुहाण रास्ता दीघा मुहाण रास्ता जावा रास्ता तो बहुत ही खराब जिते ना आईसिया आईसिया गंध गलानी से मुहाण पहुँचले कौन जे हम तथा आसतु देखा बर्तमान इलसा टाइम अच्छी बर्तमान दीघार इलसा रेट केते बुझा आदि रेट सस्ता हम तो निहाती नहीं आसवा। यहाँ हूँ दीघा मुहाण मुहर रास्ता जो माछ मरा हो सब लंच फंच सब आसिक लगुच से दीघा मुहाण मुह को आम चलती। बर्तमान आपण मान तो आसुच्च दीघा बुलिकी जाऊँच न्यू दीघा बुलूँ ओल्ड दीघा बुलूँ किंतु जिते आपण मैंने आसुना दीघा माछ मार्केट टे दूर अच्छी रास्ता सब खराब हबार कारण सब बेले माछ आइंस पानी गुड़ाक पड़ू आइंस पानी पड़ा जो ये रास्तार जिते कंक्रीट पिचर जहाँ कले भी ये रही खाई जाऊँ माछ लोड हो गाड़ी जाऊँ। चलतु माछ मार्केट देखा ये गोटे दीघा पट जो नालटा आछ धरिकी लंच आसिक रेस्ट नौ खाई पी बाहर। यहाँ हूँ तार रेस्ट स्थल जो नाल गुड़ाक नाल आसिक लंच गुड़ाक सब रोचे रिपेयर हो खाद्य पानी सब नहीं से पुणी 8 दिन 10 दिन 15 दिन पर्यटन बाहर को जीवे। यहाँ सब ये देखो लंचटा से नालटे कराई सब बनाणिया लंच फंच आसापी एटा प्राकृतिक नुहे कृत्रिम नाल। यार इलसा विषय टे बुझा आज मनटा प्रबल हो दीघा को आसे माने दीघार इलिशा कितनी कौन रेट अच्छी देखा जाना जदि सेमती आम बर्तमान देखुं एगुड़ा सब दीघार माछ मार्केट हमें पहुँचू एटा गोडाउन सब माछ स्टक कर बाहर को सप्लाई कर सब देखो माछ सब ये पैकिंग हुए माछ पैकिंग हो बाहर को सब रप्तानी करा जाए। बर्तमान पहुँची गलु अल्प दूर अच्छी बर्तमान मार्केट भितर चली लेकिन आमर जो सी बीच जोटा सी बीच पाखे पहुँचते पहुँची मुहाण पाखापाखि गाड़ी सब लोड हो सब लोड हो बाहर
ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଛ ଲୋଡ୍ ଗଲେ କ'ଣ କି ସବୁ ଇଲିଶା ଭଲ ଭଲ ମାଛ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଦୀଘାର ମାଛ ହାଟଟା ମାର୍କେଟ। এটা ସକାଳ ଓଳି ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଉପରଓଳି ହେଇଗଲାଣି କିଛି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ନହେଲେ ସକାଳ ଓଳି ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ମାଛ ବିକ୍ରି ହୁଏ, ମାଛ ସବୁ ଅପସନ୍ ହୁଏ। ସକାଳ ଆସିଥିଲେ ଆମେ ଦେଖିତେ ପାଇଥାନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ସବୁ ମାର୍କେଟ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲାଣି। ଏଇଠି ତଥାପି ଭିଡ଼ ଭାଡ଼ ଲାଗିଛି, ଏଠି କିଛି ମାଛ ଆସିକି ବିକ୍ରି ହେଉଛି। ଯିବା ଦେଖିବା, ପଚାରିବା ଏଠି ମାଛର ଦରଦାମ କେମିତି କ'ଣ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଫାଇନାଲି ଆମେ ଆସିକି ସେଇ ଦୀଘା ମାଛ ମାର୍କେଟରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ। ଦେଖୁଛନ୍ତି କେତେ ଲୋକ, ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ଏଠି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିକି କେହି ଲଞ୍ଚ ଫଞ୍ଚ ଲାଗିଛି, କିନ୍ତୁ ୟା ଭିତରେ କି ମାଛ ବିକ୍ରି ହେଉଛି, କେମିତି କ'ଣ ରେଟ୍, ଟିକେ ଯିବା ପଚାରି ବୁଝିବା। ଆସନ୍ତୁ ଯିବା ଦେଖିବା ଏଠି କ'ଣ ମାଛ ବିକ୍ରି ହେଉଛି, ଦେଖିବା ଆସନ୍ତୁ। ଏଗୁଡ଼ାକ ହେଉଛି ନହରା ମାଛ। ଏଇଟା ନହରା ମାଛ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ମାଛର ଗୋଟେ ବିଶେଷତ୍ୱ ହେଉଛି କ'ଣ କି ୟା ଭିତରେ କଣ୍ଟା ନାହିଁ। ବିନା କଣ୍ଟାର ମାଛ ଯଦି ଆପଣମାନେ କେବେ ଖାଉଥିବେ, ସେଟା ହେଉଛି ଏଇ ନହରା ମାଛଟା। ପୁରା ଫଳ ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି। ମାଛଟା ପୁରା ବହୁତ ବଡ଼ଟେ ହେଇଛି। এটা ওজন কেতে থিব ভাই? 9.5 কিলো। 9.5 কিলো। এটি বড়িয়া বড়িয়া মাছ আছে দেখুন। ଏ ମାଛ ଗୁଡ଼ା ହେଉଛି କରୁଆ ମାଛ। ইয়ার ଦାମ ଅଛି ମାର୍କେଟରେ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ମାଛ ଗୁଡ଼ା। ଦୀଘା ମାର୍କେଟ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲାଣି, ତଥାପି କୋଉଠି କ'ଣ ମାଛ ଅଛି, ଇଲିଶା ମାଛ ତ ଆମେ ଖୋଜୁଛୁ ପାଉନୁ। ଦେଖିବା ଦେଖି ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ ଯିବା। ମାଛ ସବୁ ଅପରିଷ୍କାର ହେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଧରା ହେଇକି ଆସିଲା। ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ପରିଷ୍କାର ହବ, ଧୁଆ ହବ। ଧୁଆ ହେଇ ସାରିଲା ପରେ ଯାଇକି এটা হচ্ছে সার্প মাছ বা সার্প পাম্পলেট ছুয়া। পাম্পলেট 260 টাকা লেখা এই মাছ সব অপশন হয়েছে। এই যে মাছ গুড়া দেখুন, এই মাছ এটা হচ্ছে বাউল, সেটা ইলসা। এটা এই যে মাছটা, এটা বড় হলে ইয়ার দাম বহুত, 20,000-25,000 টাকা কিলো মাছটা। ছোট সাইজ ଅଛି, আর দাম কম ଅଛି। মাছ মার্কেটରେ ইলসা মাছ ଖୋଜୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ପାଉନୁ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମାଛ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଦେଖି, ସେପଟେ ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। କୁଆଡ଼େ ସେଠି ମାଛ ଯଦି ଥିବ ଦେଖିବା, ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଦେଖି। এইটি ইলসা পড়ুଛି, এইটি ছোট ছোট কিলো ইলসা পড়ুଛି। এগুড়া ସବୁ কেতে লেখা কো ভাই? এগুড়া ସବୁ এগুড়া আজ্ঞা 550 কিনা না? এই কিলো গুড়া ସବୁ 550 ଟଙ୍କା। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି এই যে ইলসা গুড়াক পুরা ফ্রেশ, ଏବେ ଏବେ ସମୁଦ୍ରରୁ ଧରା ହେଇକି ଆସିଛି। ଇଏ ଯାଉଛନ୍ତି ସକାଳେ ଯାଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଧରିକି ପଳେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ପୁରା ଜିଅନ୍ତା ଥିଲା, ଏବେ ଏବେ ଜଷ୍ଟ ମରିଛି। এইটা ହେଉଛି ଫ୍ରେଶ ଇଲିଶା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୀଘାର ଏଇ ସବୁ ଇଲିଶା ମାଛର କିଲୋ ବର୍ତ୍ତମାନ 500-550 ଟଙ୍କା କେଜି, କିନ୍ତୁ ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ ଯାଇକି ଏଗୁଡ଼ାକ 700, 800, 1000, 1200 ଏମିତି ସବୁ କେଜିରେ ମିଳୁଛି। ବଢିଆ ଫ୍ରେଶ ମାଛ ଏଠି ଅଛି। ଦେଖିବା ଯେ ବଡ ଇଲିଶା ଯଦି ଥାନ୍ତା ତ ନେଇଥାନ୍ତେ, ଏସବୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ହେଇଛି। ଦେଖିବା ଏପଟେ ଏପଟେ ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଦେଖିବା ଦେଖି କ'ଣ ଆସନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଓଲ୍ଡ ଦୀଘା, ନ୍ୟୁ ଦୀଘା, ସବୁ ଦୀଘା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ କ୍ୟାପଚର କରିଛି, ଭିଡ଼ିଓ କ୍ଲିପ୍ ବନେଇଛି। ଆପଣମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିବେ, ଫାର୍ଷ୍ଟରୁ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବେ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗୁଥିବ, ତେବେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚିତ କରିବେ। ବିଶେଷ କରି ଏଇ ଯେଉଁ ମାଛ ମାର୍କେଟ, ଏଇ ଯେଉଁ ଦୀଘାରେ ଯେଉଁ ମାଛ ମାର୍କେଟ ବସୁଛନ୍ତି, ସକାଳ ଓଳି ଏଇଟା ପ୍ରବଳ ଲୋକ ଥାନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକେ ଲୋକ କମ୍ ଅଛନ୍ତି, ତଥାପି ଆମେ ଆସୁ ଆସୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଲଞ୍ଚରେ ଆସିକି ଲାଗିବା ଯୋଗୁଁ ଆମେ କିଛି ମାଛ କିଣିକି ଆଣିଛୁ। ସେ ମାଛ ଗୁଡ଼ା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ୟା ଭିତରେ ଅଛି ଆଇସି ପ୍ୟାକ୍ ହେଇଗଲାଣି। ୟା ଭିତରେ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ଚାଇନା ବାଉଲ ପାମ୍ପଲେଟ୍, ଚାଇନା ପାମ୍ପଲେଟ୍ ଯେଉଁଟା ଅଛି ସେଇଟା 250 ଟଙ୍କା କିଲୋ। ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଇଲସା ଅଛି, 4ଟା ଇଲସା, ବଡ଼ ବଡ଼ ଇଲସା ଅଛି। ଗୋଟେ ବଡ଼ ଇଲସାଟା ନେଇଛି। ମାଛ ଗୁଡ଼ାକ ଫ୍ରେଶ୍ ଅଛି, ତାଟକା ମାଛ, ଏବେ ଏବେ ଜଷ୍ଟ ଆସିଲା। ନିଶ୍ଚିତ କରିବେ ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ପୁଣି ମୁଲାକାତ ହେବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ରହୁଛି, ଗୁଡ୍ ବାଏ, ନମସ୍ତେ, ସାଲାମ, ଖୋଦା ହାଫିଜ୍।